नमस्कार बंधुरा जीके बांगला ज्ञान चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत। आशा करी तोमरा सकलेई भालो आछो। आजकेर प्रथम प्रश्न, साधारणत रोदेर हाथ थेके बाँचार जन्य माथाय टुपी परा हय, तबे बर्तमाने किछु छेलेमेयेरा स्टाइल देखानोर जन्य विभिन्न रंगेर टुपी पड़ते शुरू करेछे। किन्तु सर्वप्रथम की कारणे एई टुपी परा हयेछिलो? उत्तरटी हलो आसले जे समये एई टुपिर आविष्कार करा हयेछिलो तखन प्राय प्रतिटी देशेई युद्ध लेगे थाकतो, ताई माथा रक्षा करार जन्य प्रथम टुपी परा शुरू हयेछिलो। पर प्रश्न, आमरा तो जानी जे साप कामड़ाले मानुषेर मृत्यु हय, किन्तु जे समस्त सापेर कोनो विष थाके ना, सेई साप यदि कोनो मानुषके कामड़ाय ताहले कि सेई मानुषटिर मृत्यु होते पारे? उत्तरटी हलो आसले विषविहीन सापेर कामड़े मानुषेर मृत्यु होबे ना, किन्तु किछु किछु क्षेत्रे देखा जाए जे अतिरिक्त भयेर कारणे मानुषेर मृत्यु घटे। पर प्रश्न, टाइम पास करार जन्य किछु मानुष सुयोग पेलेई भिडियो गेम खेलते व्यस्त हये पड़े, किन्तु पृथिवीर कोन देशे भिडियो गेम खेला निषिद्ध? उत्तरटी हलो सुनते अबाक लागलेও आसले ग्रीस देशे भिडियो गेम खेला सम्पूर्ण निषिद्ध। ताई एई देशे घरे बसे कम्पिउटारे भिडियो गेम खेला बा मोबाइल फोने भिडियो गेम खेला सम्पूर्ण अपराध। एमनकि एई काज करते गिये धरा पड़ले जेल पर्यन्त होते पारे। पर प्रश्न, द्वितीय विश्वयुद्धेर समय कोन उपाये ताजमहल के रक्षा करा हयेछिलो? बंधुरा प्रश्नगुली भालो लेगे थाकले लाइक करे दिओ। उत्तरटी हलो आसले ताजमहल के केंद्र करे गड़े तोला हय एकटी आयताकार बाँसेर खाँचा, जा दिए ताजमहल के सम्पूर्ण ढेके देওয়া हय। फले युद्धेर समय बोमारू विमान बहु नीचे थाका ताजमहल के शुधुमात्र बाँसेर स्तूप छाड़ा आर किछुई मने करे उठते पारेनी, जार फले ताजमहल रक्षा पेयेछिलो। पर प्रश्न, आजकल किछु मानुष सकाले चायेर साथे पाउरुटी खेते खूब भालोबाशे, किन्तु सादा पाउरुटी नाकि बादामी पाउरुटी कोन पाउरुटी बेशी उपकारी? बंधुरा ठीक एई रकम आरो अजाना नतून नतून प्रश्न उत्तर जानार जन्य आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। उत्तरटी हलो आसले जे कोनो पाउरुटी बेशी खेले तार पार्श्व प्रतिक्रिया देखा दिते पारे, तबे तुलनामूलकभावे सादा पाउरुटी थेके बादामी पाउरुटी बा ब्राउन ब्रेड खावा भालो, कारण एते विटामिन B6, विटामिन ई, मैगनेशियम, फलिक एसिड, जिंक, कपार, मैंगानिज प्रचुर परिमाणे थाके। पर प्रश्न, पुरीर जगन्नाथ मंदिरे दिन दिन दर्शनार्थीर संख्या बेड़ेई चलेछे, किन्तु पुरीर जगन्नाथ मंदिरेर रान्नाघरे कतगुलो उनुन आछे? उत्तरटी हलो पुरीर जगन्नाथ मंदिरेर रान्नाघरे 752टी उनुन आछे, जा सम्पूर्ण माटिर तैरी। और एई मंदिरे रान्नार काजे प्राय 300 जन राधुनी नियुक्त रयेछे। पर प्रश्न, किछु मानुष मने करे जे स्वामीर साथे स्त्रीर रक्तेर ग्रुप एक होले जीवने विभिन्न समस्या आसते पारे, किन्तु एटा कि ठीक? उत्तरटी हलो आसले चिकित्सकदेर मते स्वामीर साथे स्त्रीर रक्तेर ग्रुप एक होले जीवने कोनो समस्याई हय ना, एमनकि बाबा मायेर रक्तेर ग्रुप एक होले बाच्चार थैलासेमिया हय,
এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল, কারণ চিকিৎসকরা বলছেন থ্যালাসেমিয়া রোগ ক্রোমোজোম অ্যাবনর্মালিটি থেকে হয়। পরের প্রশ্ন, পৃথিবীর কোন দেশের চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু দেখার জন্য মানুষকেই খাঁচায় বন্দী হতে হয়? উত্তরটি হলো চীন দেশের লেহে লেদু ওয়াইল্ড লাইফ চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু দেখার জন্য মানুষকেই খাঁচায় বন্দী হতে হয়, কারণ এখানে বন্যজন্তুরা মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করে আর মানুষকে খাঁচার মধ্যে বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়। পরের প্রশ্ন, আমরা তো জানি যে পেঁপেতে প্রায় সকল প্রকারের ভিটামিন পাওয়া যায়, কিন্তু নিয়মিত পাকা পেঁপে খেলে শরীরে কি উপকার হয়? উত্তরটি হলো নিয়মিত পাকা পেঁপে খেলে অ্যাজমার সমস্যা কমবে, ক্যান্সার নামক মরণ ব্যাধি থেকে দূরে থাকা যাবে, হাড়ের যে কোনো সমস্যা দূরে রাখতে সহায়তা করে, এমনকি পেটের সমস্যা দূর করতেও কাজ করে। পরের প্রশ্ন, প্রতিদিন সকালে কোন খাবার খেলে পুরুষের শক্তি 100 গুণ বেড়ে ওঠে? উত্তরটি হলো প্রতিদিন সকালে ডিম সিদ্ধ, মধু মেশানো দুধ আর কলা খেলে। পরের প্রশ্ন, আমরা সকলেই জানি যে মানুষের সকল অংশেই রক্ত পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের শরীরের কোন অঙ্গ রক্তকে পাম্প করে শরীরের প্রতিটি অংশে পৌঁছে দেয়? উত্তরটি হলো মানুষের হার্ট রক্তকে পাম্প করে শরীরের প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছে দেয়। পরের প্রশ্ন, মহিলারা যে বালুচরী শাড়ি পরে তা কত প্রকারের হয়? উত্তরটি হলো আসলে বালুচরী শাড়ি 3 প্রকারের হয়: রেশমি বালুচরী শাড়ি, মিনাকারি বালুচরী শাড়ি আর স্বর্ণচরী বালুচরী শাড়ি। পরের প্রশ্ন, পৃথিবীতে এমন কোন পাখি আছে যে পাখি তার মাথা 360 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরাতে পারে? উত্তরটি হলো আসলে পেঁচা তার মাথা 360 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরাতে পারে। বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কিছু তথ্য নিয়ে হাজির হব।